Chocolate Hills. Chocolate Hills. Nakalanay na ba siya? Tanaw na mong chocolate bigyan ng Chocolate Hills. Lanay na, may init pa kayo. Nawala na may guys. Sabi na akong airport, barkom din yung sakyan. Sabi na mag-airplane ng sakyan. Barko man din. Wala ano. Wala ano. Apak ka pa lang. Asa na ako. Sakay. Kami sakay. Abi na airplane. Abi ba na mag-airplane guys ang sakyan guys. Ang balo na mo. Balo no. Humba. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue sky. Abot na big bowl guys. Pangitaw na mo ang recipe sa kalamay. Abot na big bowl. So, ang balon ng panahurot. Abot mo. Panahurot ang balon. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Kita pamikuan. Hits ba? Mang-hits rami. Iya. Mang-hits ba? Mang-hits rami. Wala. Wala man yung unong. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that hide. May tao na namang kalamay guys. Tao ng 20 pesos. Ba kayo nang mali kalamay director. Jollibee ko kita. Bright, sunshiny day. Altoras Mall. Turas. Altoras Mall daw. Napakapaingon na. Have disappeared. Altoras Mall. Wala may kalamay dito guys.
Sa baka ni pangitaw ang kalamay. Utap na naman nakita. Kalamay ang pangitaw na utap na naman. Tao daw, utap na.